जय जगन्नाथ नमस्कार मोर आकाश स्वागत जोड़े माँ बस्तर सम्बलपुरी दुकान के आज फिर गोटे सम्बलपुरी कटन शाढ़ी कलेक्शन नहीं आसीचे देखुन आज वीडियो रे केनता केनता शाढ़ी मैंने आसुचे देखुन ऑनलाइन ऑर्डर करूँ देखुन बहुत बहुत सुंदर शाढ़ी मैंने आसवा कम दाम रे और क्वालिटी भी बेस्ट आसवा चलुन पहले एटा गोटे देखमा चलुन रामा ग्रीन ऊपर ब्लू कॉम्बिनेशन अच्छे ब्लू बॉर्डर रे एटा आपको 6000 टका पड़वा ऑल इंडिया फ्री होम डिलीवरी तार बॉर्डर देखुन केनता केना आसवा जे मैं आशा करें निहाती भाव आपको शाढ़ी डिजाइन कलर कॉम्बिनेशन आपको पसंद आसवा एतार आंचल देखुन केनता आसवा एटा आपको 6000 टका पड़वा विथ ब्लाउज पीस सब सारे ब्लाउज पीस तो आजिकल आसला न आउ जने खाली बांधा ऊपर ब्लाउज पीस दउतला सप्ताह नै होते एबे सप्ताह भी आसला न प्राय शाढ़ी रे आज तो प्राय सब बांधार कलेक्शन ये का আছে एटा ओटे देखुन एटा ओटे बढ़िया डिजाइन हिजे पाके पाके डिजाइन আছে এটা भी आपको 6000 टका ही पड़वा सेम प्राइस আছে এটা ওটা দেখুন এটার আঁচলটা দেখি দেখুন এটার আঁচল কিছু এনতা আসবা আঁচল भी बढ़िया डिजाइन सुंदर आंचल আছে তো কপড়া भी बढ़िया फाइन कपड़ा আছে कपड़ा सब আসবা এটা ওটা দেখুন এটা भी ब्लू बॉर्डर আছে डबल बॉर्डर আসবা डिजाइन भी पाको দেখুন জানি পারবে মানে ছোট ছোট ডিজাइन এগুলি बहुत सुंदर डिजाइन আছে এটা দেখুন এটা তার আঁচলটা আসবা আর ওইখানে भी ব্লাউজ পিস भी প্লেন ব্লাউজ পিস रो डबल बॉर्डर आसवा এটা भी आपन समान दाम ही का पड़वा तले दे यार व्हाट्सएप नंबर कांटेक्ट करूं जेनटा भी आपन पसंद लागुजे हमें होम डिलीवरी कर देमु এটা ওটা দেখুন এটা भी हमें सीमेंट ब्लू रे सीमेंट कलर আছে हमने से स्टील कलर टाइप रो बढ़िया लागबा এটা ब्लू बॉर्डर आसवा एतार आंचल देखो और ई शाढ़ीटा भी आपको 5350 टका पड़वा এটা যেটা তার কম দাম আছে এটা भी कपड़ा ভাল আসবা আর ওটা এটা ওটা দেখুন এই শাড়ি ওটা এটার भी कलर বল কলরটা আছে এটা দেখুন এটা भी आपको এটা পড়া आपको 7000 টাকা পড়বা এটা টোটাল বল ডিজাইন কিছু এন্টা আসবা আর তার আঁচল যদি দেখবা বলে এটা भी ব্লু বর্ডার রহি তার আঁচল আসবা ব্লু কলর দেখুন আঁচল পাকো দেখুন জানি পারবে ଆଉ ଆଉ ଇଟା ଗୋଟେ ଆଉ ଗୋଟେ ଭଲ ଜିନିଷଟେ ଅଛି ନା ফুল বান্ধ ব্লাউজ পিস আছে এতে ব্লাউজ পিস রে भी বান্ধ কাম ହେଇছে এটা কোটার ডিজাইন আছে এটা भी आपको এটা आपको 7000 টাকা পড়বা ଆଉ ଗୋଟେ দেখুন এটা ଗୋଟେ বঢ়িয়া কলরଟେ ହେଇছে তোলে তামনে কফি কলর আছে বর্ডর রে আর উপরে কফি বর্ডর র গোল্ডেন সাইন ডিডি আসুছে এটা দেখো এটার টোটাল বডি সারা এন্তা হাসবা আর এটার আঁচল যদি দেখবা বলে এটার আঁচল দেখো তার আঁচল भी अलग डिजाइन আছে যেটা এটা भी आपको 7000 টাকা ही পড়বা এটা আসবা ব্লাউজ পিসটা এটার भी তামনে কপড়া কলর কিছু কমপ্লেন না আসে আর ওটা দেখুন আর ওটা বেস্ট বড়িয়া শাড়ি আছে দেখো ব্ল্যাক কম্বিনেশন রে আছে ব্ল্যাক বডি রে মেহেন্দি বর্ডর कपड़ा क्वालिटी पूरा बेस्ट क्वालिटी अच्छे बागरे देखुन केनता आसबा ये शाढ़ी बहुत बढ़िया शाढ़ी इटा मेहंदी बॉर्डर रे आसबा इटा आपको 8000 टका आसबा एतार आंचल देखुन बढ़िया सुंदर आंचल अच्छे दाम ना हला आ एतार ब्लाउज पीसटा भी मेहंदी रे ही आसबा डीप मेहंदी अच्छे ग्रीन ग्रीन टाइप टे लागुचे बहुत बढ़िया আছে एतार बॉर्डर भी माने क्लियर बॉर्डर फाइन काम हिचे देखो एटा आपको 8000 टका पड़वा आउटे देखो ये देखुन এটা পিঙ্ক উপরে পিঙ্ক কালার উপরে পিঙ্ক রে মেরুন বর্ডার আসবা এটা তানো কম দাম আছে এটা আপনাকে 6000 টাকা আসবা দেখুন টোটাল বডি রে অন্তা ডিজাইন আসবা এটা আঁচলটা দেখিও এটা বা আঁচল ডিজাইন আর এটা আসবে তার ব্লাউজ পিসটা আর এটা টোটাল বডি সারা কাম এন্তা আসবা মানে আপনাকে 6000 টাকা পড়বা আর মা বস্ত্রালয় কি নাতি ভাবে ভিজিট করুন सोनपुर मेन टाउन ऊपर बस स्टैंड पाखे अच्छे এটা ওটা দেখুন ऑरेंज रे से बैगनी कलर बॉर्डर अच्छे এটা आपको 6000 टका आसवा तली साइड रे भी काम है देखुन हाफ हाफ कलर टाइप रो रही एतार आंचल देखुन एतार आंचल में सब डिफरेंट आंचल अच्छे এটা भी आपको 6000 टका आसवा এটা ওটা দেখো দেখুন এটা যেটা বর্ডার প্যাটার্ন অধিক আছে
ମଝାରେ ଷ୍ଟିଲ କଲର ସିଲଭର କଲର ଅଛି, ଉପରେ ବ୍ଲୁ କଲର ଅଛି ଦେଖ। ଆଉ ଇତାର ଦାମ ଯଦି ଦେଖବା ବୋଇଲେ এটা আপনাকে পড়িযা 7,000 টাকা পড়িযা। দেখুন ইতার আঞ্চল দেখুন, টোটাল আঞ্চল এমতা আসবা। আঞ্চল যেটাকে বর্ডর প্যাটার্ন দিয়েছে। আর ব্লাউজ পিস রে বি সে বডিরে যেটা বর্ডর আছে, ব্লাউজ পিস রে বি সেই বর্ডর প্যাটার্ন একা আছে। আর ওটা দেখুন, এটা তানো আর টিকে কম দাম আসবা। এটা আপনাকে 5,450 টাকা পড়বা, ফ্রি হোম ডেলিভারি। দেখুন টোটাল বডি সারা ময়ূর ডিজাইন আসবা। আর তার আঞ্চল যদি দেখবা বলে আঞ্চল কিছু ডিজাইন এনতা আসবা। আর তার ব্লাউজ পিস দেখুন, তার ব্লাউজ পিস বর্ডর ম্যাচিং সেম কলর আসবা। টোটাল বডি সারা এনতা আসবা। দেখুন আশা করছি আজের শাড়ি কলেকশন আপনার পছন্দ আসবা। ওয়েট করবো আগলা ভিডিওরে। রইলি, নমস্কার।